Le même. Совсем не изменился, не правда ли? Bon, malgré tout, je dois vous dire, la dernière fois que le Grand Blond avec une chansonnard est passé à la télévision, un soir, Надо вам сказать, что последний раз, когда во Франции показывали по телевизору фильм «Блондин с черной ботинкой», le lendemain matin dans la rue, quelqu'un m'a arrêté. на следующий день на улице кто-то меня остановил Il m'a dit, oh, mais dites donc, c'est incroyable. Vous avez pris un sacré coup de vieux depuis hier. Вот человек меня остановил и сказал: ой, слушайте, удивительно, вы так постарелись с вчерашнего дня. Qu'est-ce qui s'est passé? Я спросил: а что случилось с вами? J'ai dit 40 ans, imbécile. Я ему ответил: 40 лет прошло, дурак. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Ce que j'ai dit, c'est plutôt, je sais pas, c'est ce matin. Je me suis réveillé comme ça, je comprends pas. Но это то, что я думаю, дурак. А я на самом деле думаю, что я ему сказал: нет, это со мной случилось прямо сегодня утром, я не знаю, что делать. Les années qui passent sont des sables mouvants. Plus on se débat, plus on s'enfonce. Но годы это как болото. Тем больше стараешься не нырнуть, и тем хуже. Je regrette le temps de l'école où je pouvais redoubler ma 10e, ma 11e. Я скучаю по тем временам в школе, когда возможно было еще повторить 5 класс, 6 класс, 7 класс. Vous avez 78 ans, c'est ça? Ah non, 77. Ah bon, mais l'année dernière, vous aviez déjà 77. Oui, mais j'ai redoublé. Когда мне говорят: вам 78 лет. Нет, 77. Ну как, и в прошлом году у вас уже был 77. Да, но я повторил. À propos du Grand Blond, je voudrais vous dire une chose qui a un trait avec Vladivostok. La première fois que le film est sorti, c'était devenu un succès un peu dans le monde entier. Et peut-être que la première lettre d'admirateur que j'ai reçue dans ma vie, j'en ai reçu beaucoup d'autres après, c'était un petit enfant, un petit garçon de 8 ans qui habitait Vladivostok. C'était marqué sur l'enveloppe. Хочу вам рассказать, что я после того, как снимался в фильме «Блондин» с черной ботинкой, фильм пользовался огромным успехом, и первое письмо из поклонников, которое я получал из России, было от 8-летнего мальчика из Владивостока. Это было там написано на конверте. J'ai regardé la lettre Vladivostok. Alors, ce petit garçon, il avait 8 ans, maintenant ça fait 40 ans de ça. Il a peut-être 48 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais s'il est dans la salle, je serais content qu'il se lève et je lui dis de lui serrer la main. Этому мальчику было 8 лет, и, наверное, сейчас ему 48 или 50, я не знаю. А если вдруг он в зале, я бы с удовольствием пожала ему руку. Non, monsieur, vous êtes trop jeune, vous n'étiez même pas né. Нет, вы к этому времени еще не родились, поэтому не верю, что это вы. Non, madame, c'était un petit garçon. Нет, мадам, я сказала мальчик. Ou alors vous avez changé, je ne sais pas. Вы изменились. Mais c'est vrai que j'ai été très ému par cette lettre qui venait de si loin. Un petit garçon de 8 ans, peut-être que c'est une des lettres qui m'a le plus touché. C'est pour ça que quand on m'a proposé de revenir à Vladivostok, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit peut-être je vais le voir, je vais lui dire merci. И это правда, вот это письмо меня очень тронуло. И это тоже одна из причин, по которым я хотела тоже приехать во Владивосток. Думаю, что, может быть, я его и увижу.
Maintenant, je dois vous dire que je suis depuis 2 jours à Vladivostok, je suis tombé amoureux de cette ville. Amoureux des gens qui y habitent, j'ai été tellement bien reçu. Et j'ai trouvé cette ville absolument fascinante, originale. J'ai tellement envie de revenir que j'ai proposé de revenir l'année prochaine pour faire mon spectacle, mon one-man show. И хочу вам сказать, что я здесь всего лишь 2 дня. А я вот то, что мне удалось посмотреть, мне и так понравился. Я в таком восторге от вас и от вашего города, что я об этом сказал и даже предлагал приехать снова к вам через год, может быть, со своим спектаклем. N'applaudissez pas, je compte le faire en russe et le spectacle durera 7h30. Нет, да. Не надо аплодировать, потому что собираюсь играть спектакль на русском языке, это будет длиться 7 часов с половиной. До свидания. Добрый день. Спасибо большое. Spasiba Bolchoï pour monsieur le directeur du festival qui m'a invité. Spasiba Bolchoï pour le maire qui m'a fait passer une soirée hier extraordinaire. Spasiba Bolchoï pour le gouverneur, pour tous ces gens qui sont ici ce soir, d'être ici pour me saluer. Je suis très touché par leur affection. Огромное спасибо всем. Хочу поблагодарить в первую очередь директора фестиваля, который меня пригласил, и также вот мэра города, и губернатора с женой, которые меня вот так хорошо приняли, и огромные зрители, и хочу поблагодарить зрителей, поэтому огромное спасибо всем вам. Et spasiba большое pour toutes les vodkas qu'on m'a fait boire hier soir, qui fait que j'ai pas dormi du tout. Спасибо огромное за водку, которую мне дали пить вчера. Меня так напоили, что я вообще не спала.